Welcome to Beyond the Pause. Seperti biasa, ini podcast bukan tentang edukasi ya, tapi tentang dua wanita yang kita sering ngobrol tentang isu-isu tentang sekarang, and we wanna share it to the world. Yes. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang nggak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba sekarang sering aja ada di social media, yaitu boy mom culture. Sebenarnya apa sih boy mom culture itu? Di satu sisi mungkin niatnya menjadi sebuah kebanggaan, tapi di sisi lain malah mengganggu si anak dan mungkin pacarnya. Ya, dan kita juga nggak mau melihat dari kacamata orang tua ataupun dari generasi, tapi kita pengen tahu perspektif dari generasi atau Gen Z. And today in our podcast we have Ning to help her perspective atau mungkin menceritakan sebetulnya what is boy mom culture. So if you want to know more, stay tuned to Beyond the Pause. So, Ning, welcome to Beyond the Pause. Yes. Thank you for having me, Thank guys. you. Jadi, we wanna ask, please help us understand the mid-40s, so our generation, Generation X ya, kita ya. What is boy mom culture? Okay, so boy mom culture is actually a phenomena that just enters Indonesia. Sebenarnya boy mom culture tuh udah ada dari dulu gitu, sebelum masuk ke Indonesia, sebelum ada one or two things yang viral online. Itu sebenarnya TikTok or Instagram atau social media di luar, terutama yang di barat tuh mereka udah nge-cover yang namanya boy mom gitu loh. Sebenarnya di YouTube tuh banyak sekali kayak video essay yang menjelaskan kayak sebenarnya boy mom culture tuh apa sih, and what is this about gitu loh sebenarnya. Kayak there's something deeper than just what it looks like on the surface gitu. A lot of people actually dissected that part already sebenarnya, dan kayak banyak juga riset yang menjelaskan kenapa dinamika antara ibu dan anak laki-lakinya bisa seperti itu tuh udah banyak. Jadi kalau singkatnya nih, kalau misalnya ada temen nanya ke kamu gitu, itu kan panjang tuh tadi. Yes, very long. Nah, kalau singkatnya tuh apa? So sebenarnya boy mom culture itu lebih menyorot satu dinamika antara ibu dan anak laki-lakinya yang sebenarnya nggak baik dan nggak sehat gitu loh. Gak baik, gak sehat, sorry, dari perspektif siapa nih? Kan pengen orang maksudnya gak sehat dari perspektif orang luar atau dari perspektif siapa nih? I think sebenarnya a lot of research that I did, I did a quick research gitu loh. Sebenarnya kayak what makes it such a big deal gitu loh. Mereka biasanya lebih kayak menjelaskan kalau misalkan hubungan dinamika di mana ada yang namanya emotional incest gitu loh. Emotional incest antara ibu dan anak laki-lakinya. Jadi si gitu term loh. boy mom culture ini memang fokusnya tuh lebih ke sisi negatifnya bukan cuma sekedar hubungan ibu dan anak laki-laki. It's more about the toxic part gitu loh. Karena melihat bahwa fenomena ini nggak cuma ada di budaya barat tapi juga ada di budaya Indonesia, itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa ini tuh nggak memandang yang namanya budaya. Kalau ini tuh nggak memandang yang namanya budaya. Jadi mungkin Ning kita bisa ngomong in layman's term that boy mom culture is like you mentioned, the relationship between a mother and son, and how close they are. But is it wrong, do you feel? I mean, I don't know. Why has it become such a... I think the closeness, that comes, yang ada gitu ya, kedekatan antara seorang ibu dan anak laki-laki yang dianggap kurang tepat gitu ya by researchers, itu dimana ibunya mencari emotional fulfillment satu dari anaknya gitu, instead of emotional fulfillment yang seharusnya dia dapatkan dari suaminya gitu misalkan. Gitu. Gue lagi mikir contoh apa ya? Sebenarnya I think there are a lot of examples sih, di mana kayak ibu ini ngebesarin anak laki-lakinya, terus I think she subconsciously shaped him into the kind of man that she wants, because she doesn't get that from the husband gitu. Something like that. Or it can also be like mungkin dia sudah pernah ada di posisi di mana dia dimusuhin sama mertuanya gitu misalkan, dapat animosity gitu loh dari mertuanya, terus kayak oh ya udah berarti gue bisa dong kayak gini sama dia gitu loh.
karena posisi dia dulu juga kayak gini gitu. Dan ini it's on a rise, this bomb my berarti Tapi gini, maaf, sebenarnya nggak baru sekarang ini lah ya. Iya. Kalau problem kayak gini sebenarnya dari dulu juga dari dulu juga udah ada, ada. cuman si istilahnya aja Boy mom baru culture. ada kali ya. Tapi can I ask, I feel it's not boy mom culture doang dong. Maksudnya bukan antara hubungan ibu dan anak laki-laki, tapi ada juga bapak dan anak perempuan. Iya, memang ada juga sebenarnya. Jadi it's not Tapi just itu about tidak ada termnya lah gitu. Daddy's princess. What? Ada Yes. Daddy's Princess. Oh, Daddy's Princess. Tapi more yang dibahas lebih banyak tentang boy mom Boy mom. culture. Sebenarnya karena lagi yang naik aja sih. Karena lebih disorot aja sekarang ya. Mungkin kayak salah satu contohnya tuh salah satu TikTok yang beneran sampai orang-orang bikin video essay di YouTube tuh, mereka yang bikin tren teaching my son how to cook properly so that he's not impressed Yes, by aku suka your lihat itu. Gimana? microwave lasagna gitu, something like that. Gimana again? Jadi sekarang tuh banyak kayak TikTok atau Reels Yes. yang viral kayak ini dari POV ibunya ya, ceritanya dia kayak ngajarin anak laki-lakinya untuk masak, untuk apa supaya nanti gedenya dia nggak cuma sekedar kayak manasin makanan. I think sebenarnya it's not about that sih. Ngerti nggak sebenarnya sih? yang- Gua ngerti, cuman Sebenarnya- emang salah. Sebenarnya I think it's not that deh. Ada lagi kayak cabangnya gitu, yang itu kan kayak oh ya biar anaknya bisa masak. Sendiri Oke. independen lah. Iya, itu valid kan? Itu Kayak tidak mengandalkan make sense. sisi ya. perempuan mungkin maksudnya it makes itu. sense. Oke. Tapi kalau misalkan yang dipermasalahin tuh yang kayak apa? Teaching my son how to cook properly so that he's not impressed by his girlfriend microwave lasagna gitu misalkan. Oh, Something so like comparing that. or stating Yeah. about his future, Yes. the suitor that he's Yeah, gonna be yeah. with gitu ya. Oh. Itu sih itu belum punya pacar aja udah bersaing duluan tuh ibunya. Tapi ya. gue boleh nggak jujur? boleh dong. Dari perspektif emak. Memang itu yang kita tunggu. Kalau gini, Emak dari kan- 3 anak laki-laki kan aku nih. nggak punya anak ya gitu, jadi so I don't know gitu. Nah, mungkin Rima anaknya 3 cowok semua, so gimana tuh? Gue jadi takut Maksudnya Enggak, karena gini ya, mungkin karena old school generasi kita tuh masih agak old school. No puns intended for your generation gitu. Cuman raising boys, I mean I can be a tiger mom, but I raise my children supaya nanti mereka bisa independen sendiri. Karena gue rasa, I might be wrong, I'm just saying from my perspective gitu. Generasi sekarang cewek-cewek lebih menakutkan ke Gen Alpha sih sebetulnya. Gen Z masih oke lah gitu. Gue pernah tanya apakah nanti pacarnya bisa masak, bisa ngurus rumah. Karena gue nggak mau anak gue nanti yang kayak dibully. Itu sih sebetulnya. Jadi gue ada itu rasa sebenarnya kayak tindakan preventif ya. iya atau Kayak protektif. protektif gitu. Iya. Jadi gue makanya ketika dibilang boy mom culture, tapi emang salah ya gitu. Kalau misalnya ibu terhadap anak laki-laki, Iya, iya. terus tiba-tiba dia bawa pacar. Sebenarnya yang menarik nih kalau kita bisa nanya sama ibu yang punya anak perempuan. Karena beda lagi dong pasti kan. Iya. Gini, a friend of mine, she has 4 girls. So I ever asked her, you don't boy? She said, don't. Why? I said, you know why? When boys, right, they get married, they follow the wife. They forget the mom. But girls, they always come back to their mom. Gitu. Jadi dari dia, her daughters, I raise my children sama sih sebetulnya. I raise my girls properly. I educate them. I this, I that, so that she doesn't want her girls to be bullied by the men. Whereas for me, I don't want my son Kebalikannya. to be bullied by the women gitu. Ngerti nggak? Ya, masing-masing pasti punya ini masing-masing. Gitu, karena kalau Rima lihat, gue udah raise them to be a person of dignity yang I mean I don't know right now. I mean
things that we see online right now can be very wrong. Yap. Gitu kan. But from my point of view is I raised my son well. I make sure he does his job. I am strict, but I do not want suddenly the girl to come in and then sayang, you know, and can I just rest? Oke, tapi Ngerti gak? kalau dari Ning sendiri, Nah, ya. apakah di sekitarnya Ning deh, apakah banyak kasus boy mom culture ini? Nggak usah lihat yang viral ya, kita nggak usah lihat yang jauh-jauh. Circle-nya kamu aja deh gitu. Sebenarnya kalau misalkan circle aku sih kebanyakan mereka you know they're not exactly boy mom atau enggak yang kayak anak mami gitu, enggak sih, tapi I have encountered one and we were in a relationship. You were? I was in a relationship. Okay. It was kind of hard because I get judged gitu loh by the mom, especially the mom for simply existing. I never exactly asked anything from him at that time, and I think a lot of the side effects that I experienced, you know, the negative ones from dating someone that suffers from this, you know, boy mom thing is that they're incompetent in many things. Sometimes they cannot. Sorry, who is incompetent in many things? The guys? The guy. Okay, the guy, okay. The guy. He was incompetent in many things, as in like he couldn't cook, Right. he couldn't clean. Right. You know, basic survival. Basic aja padahal. Yeah. That's a basic survival skill, and I guess that's just one of the consequences of having this dysfunctional connection gitu loh, between the son and the mom. But when you said that you were being judged by the mom, what was her expectation out of you? I think it was more like, oh, she's ugly. That's not nice. Jahat sekali. That is so mean. Tapi dia suka kayak berharap kamu kayak dia nanya gitu, ini bisa masak? Atau kamu sukanya apa? Hobinya apa gitu? Oh my god, that's so mean. I'm kind of glad that the encounter wasn't really that long. I cut him up right after because I think it was too much. Yeah. I think that's, you know, that has crossed my boundaries. But I mean, luckily I haven't exactly, you know, surpassed that part. But you know, if somebody asked me whether I can cook or not, I can. Yeah. No, but I mean, okay, fine. I understand. Mungkin, no, I don't understand. Hang on. Maksudnya adalah for you to have that kind of a relationship where the mom gives that comment to you. That is different level lah. That is just itu pure sih bully nggak sih? Itu nggak bully. Dalam hati emang anaknya ganteng banget. No. Iya, tapi Sorry. memang mungkin gini ya, saking bangganya sama anaknya gitu, atau mungkin saking sayangnya sampai dia ngerasa gak ada perempuan lain yang cocok untuk anak gue nih gitu. Gitu kali ya. Yeah. Lebih yang kayak terlalu precious nih anak laki gue. Gitu. There's Emang. also, yeah, Cuman Tapi gini, Rima merasa gitu nggak Rima Ari siap nggak kalau That's a tiba-tiba hot nanti seat. anaknya Rima punya pacar gitu? Seth sih yang gue khawatir. I mean, he's only like Anaknya 3, yang paling kecil Seth, yang paling dikhawatirin yang paling kecil ya. Ada 2 lagi nih yang lebih gede sebenarnya. Karena gini, ya mungkin kalau orang nggak tahu ya background kalau Kinan ya, cause he has his mom gitu kan, so let her It's okay deal with lah, that gitu gitu ya. kan, cause I have to know my boundaries. Betul, kan, ya, as a setuju. stepmom gitu. Setuju. Nah, but for Edgar, because I did not 100% raise him, jadi kalau gue mau misalnya komentar banyak, gue takut anak gue bilang you have no right, you know, to tell me what blah 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 dan segala macam. I'm not overly concerned for Edgar because somehow I know the type of girl that he wants. Gue yakin gitu karena gue tahu dia didikannya dia, apalagi sama bapaknya, lu kalau harus gini Keras nih ya. keras gitu kan. Itu sih, cuman Seth-nya yang gue khawatir karena Kalau untuk Seth, Rima khawatirnya tuh dari sisi apa? gue cuman takut kalau I don't know if the girl comes back, gini, basic sopan santun itu adalah prioritas Betul. nomor 1.
Atau misalnya tiba-tiba, and then their generation right now, they come to the house, dengan celana pendek banget atau itu inappropriate. recently itu baru jadi pembahasan aku sama sahabat aku, sama teman-teman aku lah gitu, yang anaknya mulai berpacaran. Oke. Jadi kita bandingin sama kita dulu ya gitu. Yeah. Maksudnya gila ya, dulu kita kalau misalnya diajak ke rumah atau diajak makan sama orang tuanya pacar, itu udah kayak bulan depan mau dikawinin gitu. Kayak serius banget nih gitu kan. Terus kayak oke, hari Minggu makan ya sama ayah sama ibu aku gitu. Itu udah seminggu udah mules. Ya nggak sih? Nggak tahu deh. Dingin kan? Terus yang kayak ya nggak sih? pakai baju apa, I have to know makan di mana. Karena aku harus tahu in advance aku mau pesen apa. Sampai gitu loh, aku tuh sampai stresnya gitu. Tapi kalau menurut teman aku yang anaknya mulai pacaran, dia bilang kalau anak sekarang tuh kayaknya relax banget. Maksudnya iya diajak ayo makan bareng gitu. Oke. Gitu kayak oke, boleh, ayo. Terus ketika makan bersama pun kayak santai aja gitu, pesen A B C tuh nggak, kalau kita dulu kan kayak makan yang ini aja deh. Kadang kayak yang ngelihat paling mahal dia pesen ini, berarti kita pesen di bawah itu. Iya, atau enggak kayak ragu-ragu gitu, aduh makan apa ya, bingung. Kalau ini kayak relax aja, kayak aku mau ini Sometimes, gitu. jujur kayak as a Gen Z myself, kadang I'm kind of confused gitu loh, kayak where we are now in terms of that. Karena kadang kayak kalau misalkan terlalu sungkan tuh yang kayak nggak apa-apa, bebas, kamu pilih aja. Terus kayak are you serious about this, ini beneran pilih aja gitu, kayak are you just being nice gitu loh. Dan kayak mungkin ini salah satu apa ya yang baru aku alamin, cause like I'm in a relationship, right? Atau mungkin juga karena fenomena yang ini baru terjadi sekarang ya. Maksudnya kalau kayak dari ucapan temanku sih sepertinya memang ini generasi yang ini nih memang beda sama kita nih gitu. Makanya muncul nih boy mom culture. Mungkin si ibu-ibu dari generasi kita rada khawatir juga. Bisa jadi kan gitu, bisa. karena ternyata generasi anak-anaknya tuh santai banget ya. Kayak nggak ada lagi rasa sungkan, rasa kayak gitu-gitu itu nggak ada. Gitu. Beda kali ya. Betul. Sorry, tadi Ning was saying something. About my relationship right now, waktu awal-awal kan kayak masih yang sungkan, pasti kayak kalau misalkan nyamperin ke rumah juga yang dandan segala macam. Tapi lama-kelamaan tuh my boyfriend would be like, kamu ngapain dandan sih, kita kan cuma di rumah gitu. Paham. Ngapain sih, kami cuma di rumah, kamu ngapain pakai jeans sih, kamu ngapain make upan sih gitu. Terus Emang jeans itu aja. dandan ya? Kalau kita jeans itu tuh santai. Nggak tahu. Santai. Cause like I mean my boyfriend would say jeans tuh gak enak nih, like why are you wearing it Nah here? iya, itu kayaknya memang ada perbedaan. Makanya anak sekarang senangnya celana pendek. Celana pendek. Celana pendek, I don't celana really yang go kayak there sih, celana yang kayak bahannya juga Beda ya. Kalau kita tuh jeans itu hitungannya santai dari dulu. Makanya kita kan kalau ke mall gitu kan Jeans it's like seneng pakai jeans and t-shirt. Iya. Honestly, it falls into like the casual category, I guess. But at the same time, I think I only wear it outside. I don't really wear it in the house, gitu. Because of the fabric. Terus kayak cuacanya kayak gini panas banget, gitu kan. Kalau kita terima aja panas. Tapi balik lagi nih Ning tentang boy mom culture. Dari perspektif kamu sendiri atau mungkin dari teman-teman kamu sendiri, kalau kalian itu di dalam satu hubungan, like you mentioned you were in a relationship where you felt there was a boy mom culture conflict gitu kan, how would you or they face that kind of situation kalau misalnya ada, karena boy mom culture sebetulnya lebih luas ya, bisa aja karena orang tuanya tidak mau disaingin gitu kan dengan pacarnya. Betul. Atau misalnya if the relationship becomes much more serious, eventually the mom gets involved into the relationship gitu loh. Itu kan jadi buat pacar ceweknya becomes, does your mom have to be involved all the time gitu. From your perspective itself, I'm sorry the dog is snoring. Aku juga lagi mikir. How would you guys counter that? Counter that, gimana ya? I think in my previous relationship, it's very obvious that she crossed the boundaries. I had to end it.
stuff Really? like that. Yeah. But did he not feel it? Did he not feel that his mom is too much? I mean, I think he noticed that. He definitely noticed that his parents were kind of too much. But at the same time, I think I did not receive any protection either. It's like I wasn't. Yeah. Oh. So I was like, you know what? Maybe it's better if we're separate. Gitu. And he was just like, okay. Or Yeah, he was like that. really? He was okay. He was okay with it. Red flag. Yeah. Penggunaan term yang baik. Red flag. Accurate. No, but we learn as well from our point of view that ternyata ada ya seperti ini, and I think as parents they have to learn juga boundaries buat nanti kalau misalnya anak-anak ada pacar, ya kita benar-benar harus tahu. And I feel that as a mom that I need to learn now adalah untuk percaya kepada anak. I have to build trust on the decisions of who my boys eventually will pick as their partner, ya nggak sih? Ya, Sharin? betul. Itu Betul. yang jadi susah untuk. Tapi nih Rima sendiri gitu ya, di bayangan Rima punya nggak kategori kriteria Aduh, untuk pacar anak? aduh menarik ya. Pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Ini nanti orang pada, kalau siapa mau jadi pacar paling anak nggak ya gini Rima, speknya gini gini. loh. Maksudnya aku pengen tahu aja dari sisi ibu sekarang gitu loh. Kan pasti standarnya beda-beda nih setiap generasi. Mungkin kalau generasi ibu kita dulu gitu, pengennya kalau pacar anaknya tuh misalnya agamanya harus kuat, harus dari keluarga ini, harus gitu kan. Apa was that I don't word? know, kita mungkin kalau generasi kita mungkin sudah sedikit berbeda karena kita pasti sudah mengalami berbagai hal yang berbeda juga gitu kan. Udahlah kalau misalnya let's say misalnya agama ya tetap harus beragama sama tapi nggak mesti yang gimana-gimana banget atau apa gitu. Ada nggak? Aku cuma pengen tahu aja. Jangan-jangan ada perbedaan dengan zaman dulu kita gitu loh. Aduh, tergantung sih, depending how old they are first. Karena kalau I don't know, I might be wrong. Pacaran sekarang mungkin at an early age, I don't really have to be so pusing to think of what the girlfriend is. Cuman, but if they're really serious, it takes two to tango gitu kan. It's not only one-sided that the female has to be like this, but it also has to be from my son juga gitu. But the basic is sopan santun. Kedua adalah you gotta learn how to cook, girl. Berarti ya itu basic skill yang sebenarnya setiap generasi tidak pernah berubah ya. And like basic, you gotta learn how to clean the house. Gitu. Because I feel gini loh, Sharin, living in Indonesia itself, based on my experience ya, the plus point about living in Indonesia is for you to get a helper is so easy and it's cheap gitu. Compared to how I was raised in Singapore, we don't have helpers gitu, so we do everything by ourselves independently gitu kan. Jadi ketika Rima pindah ke sini dan dapat helper, itu dari perspektif my mom, you're spoiled. That's from her perspective. You are spoiled, everything is done for you. You can. Jadi kan kita like, okay, then I have to, you know. But I feel that if a woman, not only woman, men juga sih, tapi because you are going to marry my son, for instance, the basic of learning how to cook and clean is just the most natural. Because I feel, amit-amit ya, at any one point, if you cannot afford a helper, you got to do everything yourself. Or if, let's say one day my son goes overseas to study, gak mungkin gue ada helper dong buat dia gitu kan. Dia kan harus independently survive gitu. Nah itu sih sebetulnya maksud Rima, kalaupun dia ada pacar, basic itunya harus ada. Selain itu sama apa ya? Kan jadi nambah lagi. Berarti katanya udah. Itu sih kayaknya. Okay, Harus ada boundaries. I'm still the mom. Udah.
Kalau basic skill masaknya kalau sesuai standar Rima agak berat kayaknya. Okay, but like, would you teach them how to cook? Would you? I don't mind. You don't mind? Okay. I really don't mind. If the girl is interested in learning, like tante boleh nggak aku, ayo, gue jadi lebih Dengan senang hati dengan malah. senang hati ngajarin karena dia pengen belajar ya, pengen betul. belajar gitu. Itu not a problem at all gitu. Tapi kalau dia udah yang sayang aku mau go food dong, aduh Enggak ya. enggak. Enggak. Babe, kalau GoFood sekali aja udah bisa 70.000 tahu. Betul. Kalau masak 300.000 bisa 7 orang siang dan malam. Gitu ya. Gue Sometimes jadi a mak-mak week. banget ya. Sometimes even a week 300.000. For you. Masak apa dulu nih? Nah, Masak apa gue dulu? bisa sih a week, tapi masukin kulkas, Apa? kalau dipanasin gitu. Exactly, yeah. Porsinya Prep. kecil-kecil makannya bisa. Like I survived on a 50K for a week back in What? Bandung when I was in She's Mana worse bisa? than me. Makan apaan kamu? sayur, tempe, tahu, just that. Terus kayak diungkep selesai digoreng habis itu. Seminggu? biasanya. Yes, for a week. Ah, tuh bisa ternyata. If you Sudah live in pernah Bandung, dikerjakan maybe. dan sudah pernah dibuktikan ya. Ya, tapi kalau kepepet ya, kepepet aja. That's like $6 in a week. Kurus nggak kamu yang habis itu langsung? Ya pas kuliah dulu sih. Jadi Iya kan kayak, masih makannya ya bener sedikit-sedikit sih. banget gitu. Nah, kalau kamu pada suatu saat misalnya nih, nah, Syarif, Saatnya kapan nih? nah itu dia. If you are, you get married, you have children. Ya, aku lagi kucingku punya pacar aja kurang cantik ya pacarnya. Oh my god, ketawa, parah. Itu baru kucing ya. Kucing. Kayak deketin siapa tuh kok kurang bagus ya kayaknya gitu. Corak-coraknya ya. Iya, anaknya jelek nih nanti nih gitu. Enggak lah. Kalau aku sih lebih kalau aku kan karena nggak punya anak ya. Iya. Yang paling dekat itu adalah ponakan biasanya. Aku juga atau anaknya sahabatku deh gitu loh karena udah tahu dari bayi dari lahir jadi kalau dikasih tahu Rin ini lagi deket nih sama cewek pasti kayak ya mana pengen tahu mau lihat kayak apa gitu pinter nggak itu biasanya tuh yang ditanya itu dulu pinter nggak bun ini nggak itu Tapi nggak? iya Gitu. kayaknya itu generasi kita semua ya. Kalau what's that bahasa Indonesia, the three apa bibit bebet bobot Iya, that's very Iya. important here ya. iya betul Dengan education, I was actually against that. kalau Indonesia belum lagi kalau ini orang apa Oh iya lagi. iya kan Perkara kita sulit. kayak banyak sekali nih ini cabang-cabangnya nih Kalau Rima memang, so I have this. So there was not an issue but a discussion I had with Marcel because adalah gitu kan, di mana orang tuanya itu melihat pacar anaknya yang menurut dia itu kurang pintar karena tidak masuk ke uni. oh oke. Nah, I am against, Tidak masuk ke uni maksudnya gimana nggak hanya sampai SMA gitu. And then dia nyanyi dan segala macam. Oke, karena dia Cuman, kerja. jadi pernah dibahas bahwa keluarga itu orang tuanya merasa ya udah nggak pinter lagi gitu. I feel like kok gitu sih gitu. Karena I personally I don't go to uni man. I'm not from any uni gitu kan. I'm from high school gitu. But I started working when I was 16, so I'm more on the street smart rather than the book smart gitu kan. And I managed to survive, and I learned a lot of things when I started working at 16 gitu. Because if it's book smart, it's all about academics. Everyday life I don't Ya, paling bagus sih combine ya. gitu. Jadi when somebody says that iya udah nggak pinter lagi anaknya, nggak pernah masuk kuliah dan lain-lain, gue yang merasa kok digituin sih dijudge-nya karena pada akhirnya Rima lihat si cewek itu lebih sukses daripada mantan pacarnya sekarang gitu misalnya gitu. And it's never the case that you should judge a child because she's not educated well gitu. Because the wheels, it can just turn and suddenly. I have many friends who goes to uni and they are jobless or they're not doing well gitu. So yeah, I think education for me is not so important, but your EQ, it's how we communicate itu adalah lebih penting buat Rima.
Kalau misalnya ketemu sama ya Edgar's girlfriend in the future Seth gitu kan, or Kinan's. No, I'm just kidding. I think that's not very important for me. As long as you have a vision ahead of you in life, I paham. think that's more important. I feel. Iya, benar sih. Excuse me. For Ning, Yes. boy mom culture. Yes. Ada sisi positif nggak menurut kamu? I think since kayaknya term boy mom culture tuh kebanyakan memang digunakan untuk mengkritik dinamika itu ya. Jadi kebanyakan hal yang dibahas juga sebenarnya Ke negatif. yang ke negatif. Jadi if you're asking me kayak apakah boy mom culture ada sisi positifnya? Maybe not, karena term itu digunakan untuk mendefinisikan satu hal yang Yang sebenarnya negatif. sifatnya negatif. Gitu. Kalau untuk ngomongin ibaratnya mungkin kalau si anak laki-laki ini dekat sama ibunya, it's okay. It's okay. Yeah. It's completely fine. If anything, sebenarnya it's actually good that they have the son has a very good connection with their parents. I think it's something that's quite rare to see, especially in Malah seneng Indonesia. nggak sih kalau misalnya kita anak kita gitu ketemu sama pacarnya yang deket sama keluarganya kan malah Yeah, I lebih feel menyenangkan that kan? foundation sebetulnya antara anak sama orang tua itu kalau kuat itu sebetulnya kan bukannya sisi, kalau Rima lihat ada sisi positifnya nggak sih? I think I feel there is a positive side if let's say the child is very close to their parents. Melihat bahwa tidak akan ada atau tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif gitu. Support sistemnya lumayan gitu loh. Tapi kalau dari si term boy mom culture ini itu berarti yang difokuskan itu sebenarnya lebih dari ibunya ya. Iya. Ibunya terhadap anaknya, tapi anak laki-lakinya sendiri sebenarnya tidak suka misalnya diperlakukan seperti itu. Sebenarnya kayak in a lot of cases kayak ada beberapa kan orang yang suka komen-komen tuh di video essay mengenai boy mom culture. Banyak yang sebenarnya nggak suka gitu loh. Really? Iya, banyak In yang your sebenarnya- generation? Sebenarnya Iya. bukan Ada dua yang nggak arah suka. berarti si boy mom culture ini memang Iya. dari Mamnya. ibunya. Iya. Jadi ibunya lebih yang iniin anaknya, tapi sebenarnya anak laki-lakinya pun sebenarnya nggak seneng digituin. Iya, ada yang mereka komen dan kayak cerita, ya kayak akulah yang mengalami boy mom culture oke, gitu. oke. Dan kayak kalau jujur it's very hard to like separate myself from that situation gitu loh, dimana As in the child? Gitu. Iya, the child. Karena ini ngomongin ibu kali ya, Iya. mau gimana gitu. Tapi bukannya harusnya emaknya lebih anaknya lebih happy ya? Maksudnya Tapi kalau berarti kan terlalu controlling dong Rima. Jadi anak laki-lakinya pun jadinya Risih gitu tidak ya? punya kebebasan nggak sih akhirnya, betul kan? Yes, gitu. Well, in my previous relationship juga orang ini juga pernah cerita kalau misalkan karena dia mengalami dinamika yang serupa dengan boy mom culture, dia merasa dia jadi orang yang cukup spineless kadang. Nggak bisa, spineless, ya. I see. Kadang jadi gak bisa berdiri sendiri dan kadang Padahal malah dia sebenarnya pengen. Iya, dia pengen punya identitas gitu loh. Iya, Identitasnya sendiri, tapi dia nggak diberikan ruang untuk itu karena ada emaknya. Iya, karena Lebih gitu. kayak semuanya tuh disupport sama ibunya Yes, gitu. every decision itu ya yang memutuskan namanya tanpa ada pertimbangan. Oh Oh iya. gitu. Bahkan gitu bisa sampai kayak gitu efeknya. Itu sih anak ibunya spoil Iya, the lebih child. kayak Gua kasihan controlling. pacarnya nanti. Controlling. Maaf. Jangan gitu ya. Enggak, enggak, karena gini, maaf ya, sorry, ini Boleh mungkin nggak agak nendang-nendang terus. ini mungkin agak Aku ditendang kanan kiri loh ini ya. Sini nendang, sini nendang. ini mungkin agak side Nggak track, kelihatan ya. agak side track sedikit ya. Kalau misalnya Ning, you explain that the boy becomes spineless gitu. Because I have ya nanti abang gue nonton lagi. Udah terlambat. Aduh, jadi gini, what I feel ya, as a daughter, jadi my mom kan has girls and boys gitu, but I feel that my mom tends to spoil my brothers more than That me. Jadi kayak course, oh ya, so I'm not the only one. Jadi gini loh, merasa bahwa they have mereka diberi kebebasan
atau apapun yang abang gua mau atau minta itu kayak gampang banget dikasih. Yes. Sebenarnya itu salah satu hal yang dikritik dari boy mom culture tuh itu. Oh gitu. Yes. Tapi nggak tahu sih Nah, ya. jadi gua merasa kalau emak ke the daughters kayak lebih galak, gua mau minta, Yes. nah gitu, terus gua yang, jadi when I have boys, yes I know, so when I have boys, gua nggak mau melakukan hal seperti itu ke anak laki-laki gua. Jadi yang no, wash your plate, go wash your plate. It does not mean the girls gotta do it. No, you take your plate, you put it in the sink, you wash it yourself. Jadi gua nggak mau treat anak laki-laki itu manja karena kayak prince karena it's just not fair. I feel that both has to be the same. There's no advantage if you become the boy, your mommy's boy. No. Tapi Gitu sebenarnya mungkin ya, sebenarnya itu tuh suatu hal yang nggak bisa dihindari. Itu kayak natural nggak sih? Biasanya ibu dekatnya sama anak laki-laki, bapak dekatnya sama anak perempuan. Itu kan lebih kayak insting natural yang memang terjadi pada manusia. Ya apa ya, opposite attract gitu. Karena kita beda. Tapi gue pengen anak cewek kok. Pengen banget. Maksudnya biar Kayaknya lebih keras deh kalau anak cewek, Rima. Kebayang. Somehow. anak saya satu lagi yang cowok lagi senyum-senyum tuh di situ. Kalau keras sih mungkin keras, cuman gue nggak mau ada saingan antara anak laki-laki sama anak perempuan karena Rima sendiri merasa bahwa it's Masih ada unfair. waktu. Gimana? Masih ada waktu bisa. Enggak, terima kasih. Gue tunggu cucu aja ya. Gitu. Karena I felt it like it's so unfair that my mom is much more nicer to my brothers than to me gitu. I think there's this term online yang sebenarnya jadi bahan diskusi sih gitu loh. Ya itu. Apa boys are loved by their mothers, but girls are corrected by their mothers. Yes. Yes. Gitu. Iya nggak sih? Ya. By their Oh, that's nice. Yes. Iya. There. Nggak, kita tuh bukannya No, but why ya? bukan yang nggak merasa disayang, enggak, sama kok disayang, cuma ada sesuatu yang berbeda antara sayangnya ibu ke anak laki-laki sama sayangnya ibu ke anak perempuan. Wow. Tapi sebenarnya itu pun dirasakan oleh anak laki-laki yang punya saudara perempuan. Bokap gue juga gitu. Kalau sama gue gini, kalau sama adik atau kakak perempuan gue lain. Tapi bukannya itu juga opposite dong? Kalau bapak terhadap anak perempuan di love, tapi terhadap anak laki-laki ya to be thought. Iya, betul. Karena kan dia pasti pengen anak Laki-lakinya laki-lakinya lebih. I don't know because I personally don't grow up with that dynamic. Oke. I'm close to my mom. I'm closer to my mom than to my dad gitu loh. Because my dad always works. Oke. Jadi I rarely see that dynamic within my big family gitu, that apa ya, bapak lebih dekat sama anak laki-lakinya segala macam gitu. It's always a fair game in my family. So when people say oh biasanya kan anak laki-laki dekat sama bapak apa sama ibunya ini, I can't relate to that. So the dynamic in my family tuh nggak mencerminkan stereotip di mana kayak bapak lebih dekat sama anak perempuan, kayak ibu lebih dekat sama anak laki-laki gitu. Jadi aku tuh nggak terbiasa Nggak gitu relate ya melihat. kamu Aku ya nggak dengan relate itu. dengan yang namanya oh biasanya kan anak ibu kan lebih sayang sama anak laki-laki gitu. No, I grew up being close to my mom. You're closer to your mom than to your father gitu. Yes, personally, I think my mom saw me growing up gitu more than my dad because my dad works gitu. Right. Okay, then that explains karena he's always away all the time and your mother's the one that's around gitu kan. Wow. Kayak Tapi kalau dari sisi kamu gitu, kalau kamu punya pacar, kan kamu kan sudah pernah merasakan ibaratnya kayak dijudge oleh orang tua atau ibunya pacar. Kalau ibu kamu sendiri terhadap pacar kamu, oh iya benar. pengen tahu aja, Bener. pengen tahu aja. Nah, if anything, I think my mom so far, well, in my current relationship, she's absolutely supportive. Gitu. She's always supportive of my decision whether to continue the relationship or end it. Gitu. But does she herself have like a specs? Iya. Pengen tahu sama nggak nih? I think she rarely says it. She never exactly said it explicitly like she wants
me to have a husband that's like a Biasa certain said way. that, She okay. never said it. But I think mungkin secara nggak sadar background pendidikan cukup penting karena keluarga kan backgroundnya akademia semua kan, kebanyakan akademisi. Most of them are people who have contributed to the academic gitu Yep. loh, the academics and stuff like that. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting karena apa? Takutnya mereka nggak bisa catch up gitu Yep, loh, paham. catch up with the people around segala macam. But is she concerned the fact that if your partner when it comes to education you said right pendidikan itu sangat penting gitu, tapi apakah dia juga concern di mana pemilihan atau keputusan masa depan itu juga lumayan penting, maksudnya ya kalau misalnya edukasinya tinggi dan bla bla bla, tapi pada akhirnya untuk bikin keputusan misalnya kerja atau cari duit dan lain-lain itu is that one of the specs yang mungkin dari mama kamu lihat untuk pacar kamu nggak? Karena for me, I want my children to have a vision untuk not only now, tapi what are you going to do for your future? I know we only give birth to them, but at the end of the day pemilihan hidupnya mereka sebetulnya adalah mereka gitu kan. Walaupun I feel in between that adalah guidance dari orang tua buat anak gitu. Kan ada dari kata-kata Khalil Gibran, there is a word where you just we as parents we give birth to them, tapi akhirnya itu adalah jalan hidupnya mereka sendiri, kita hanya guidance gitu kan. Yes. Emang itu sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman ada concern gini, karena gini loh Ning, buat tante ya, kenapa tante itu sangat I make sure that my children not only because of education, but how you plan your life is much more important, like your work wise, saving dan lain-lain, because I've seen in my generation when somebody grows old they still ask their parents for money. Do you get what I mean? Yep. Yes. Jadi gue nggak mau karena kita mendidik, kita mengarahkan, tapi gue juga harus kasih tahu mereka bahwa life is not easy. It's not always the parents that's forking out the money and so and so forth gitu. Jadi you have to learn how to plan your life, savings. Nah itu sih yang penting for me, I feel. But does your mom feel that way? I think it's equally as important as the background pendidikan sih sebenarnya. Karena I guess none of us want to have a deadbeat father, a deadbeat husband. A what? Deadbeat. Explain that please. Another term. Kita kayak hari ini belajar banyak banget yes. term Learning baru so many ya terms. dari Ning ya. Yes. Kayak dari tadi dia dari sebelum kita mulai aja tuh udah banyak banget ya kata-kata baru. Istilah-istilah a dead what? Deadbeat. Explain that please. So deadbeat husband/father is a male figure, biasanya husband or father again. Yes. Yang gak ngapa-ngapain di keluarganya, kayak kerja enggak, ngurus rumah enggak, masak enggak, he's just there. Just existing. Just existing, dan kayak present kanak-kanaknya juga enggak. Emotionally, he's Could it be because he's a house husband maybe? I mean, a house husband, they They care help of around the Kalau house. house husband kan dia masih They don't. ngurusin. Yeah, but this one no. They don't. It's called a They don't. Deadbeat. deadbeat. Yeah. Misalkan yang mungkin on the extreme tuh yang alkoholik, nyuri gitu-gitu itu on the extreme. Tapi kalau misalkan yang a bit subtle, mungkin lebih ke itu sih yang tadi kayak nggak ngapa-ngapain aja, kayak udah ada, tidak berkontribusi apa. Useless lah ibaratnya. Yes. Ya cuman ada aja manusianya tapi nggak terasa kehadirannya. Why would a woman marry into a deadbeat person? Love. Lah, itulah. Maybe he's good at marketing himself. I don't know. Right? If he's good at marketing himself, then he should be getting fulus, cuan. Bisa. I see. No, but it's interesting to learn about the word boy mom culture. Yeah. I mean, like we've mentioned earlier on bahwa sebetulnya boy mom culture itu sebetulnya sudah lama. Betul, maksudnya kan? dinamika yang seperti itu tuh dari dulu juga ada. Cuman memang si istilah boy mom culture ini lebih fokus ke sisi negatifnya. Iya. Gitu sih. Kalau kamu pernah nggak ada kasus boy mom culture?
boy mom culture kayaknya nggak sampai separah itu ya. Yeah. Maksudnya aku zaman dulu banget, kayaknya zaman kuliah deh, pernah punya pacar yang ternyata diketahui memang ternyata mamanya kurang suka. Tapi bukan kurang sukanya tuh bukan karena kayaknya dia basically nggak suka aja sama semua pacar anaknya gitu loh. Jadi bukan spesifik karena kayak intinya bukan karena aku gitu. Tapi in general dia intinya ya dia mungkin kurang suka aja sama anaknya, konsep anaknya punya pacar mungkin ya gitu. Siapapun itu ada aja koreksinya gitu. Itu juga aku taunya setelah selesai, gitu. baru dikasih tahu sama sepupunya. Baik. Sebenarnya Jauh ya. suka sama lu. Oh oke, nggak apa-apa, udah kelar ini. Iya. Lebih gitu sih gitu. Oh oke. Ya gitu doang sih. Tapi selain itu sih kayaknya nggak ada ya. Fine aja semuanya. Good luck ya. Thank you. I have to Oh set. my God. No, the thing is I have to learn how to set the boundaries gitu loh. Maksudnya of me, and I've said it to everyone I think, especially to Seth. Whoever sees this, please don't Masih be lama, afraid. astaga. Seth masih berapa tahun umurnya? Ya, sekarang? 12. Masih 11. Oh my God. Enggak, gue cuma 11 khawatir even. karena gue mendidik anak gue atau I'm not saying my Kalau son aku gini nih, malah- I'm not saying Seth itu adalah perfect boy ya. Yes. Ada pasti ada sisi yang kurang mungkin menarik buat the opposite gitu Yeah. kan. I'm not saying he's damn good gitu. Cuman I've always taught my children the basic from guy ya is sopan santun. Oke. Itu sih. Itu nomor satu sopan santun tuh ya. Udah pasti. Gitu kayak masuk ke Gerbangnya. rumah orang permisi atau thank you or please, that basic please, thank you, and it's very basic gitu kan. And ya salam gitu kan, ada yang high five and I'm like salam not high five. Emang ada yang high five? really? Set. Terus teman-teman like nggak apa-apa high five, salam. Iya sih emang iya, dia selalu seperti itu. Iya. Tapi ya Rima pernah nggak kepikiran bahwa sebenarnya anak itu biasanya mencari pasangan yang nggak beda jauh sama Orang orang tuanya. tuanya. Kayak misalnya anak laki-laki biasanya akan mencari pasangan yang nggak mungkin sama persis lah, tapi pasti ada bawaan-bawaan Kayak apa sih yang- mother syndrome. Iya, sama seperti biasanya anak perempuan pun juga gitu. Anak perempuan tuh juga pasti akan cari sosok laki-laki yang ada lah seperti bapaknya, sedikit tuh Iya, ada. iya. Gitu. Jadi kemungkinan ya kalau nanti anaknya Rima bawa pacar bisa jadi Tapi kenapa mirip-mirip. gua nikah sama laki-laki nggak mirip sama I bapak gua? don't know. Tapi sama lagi aku lagi pacaran juga nggak mirip Nggak sama mirip ya? bapak. Jauh banget malah jujur. Hah. Sifatnya ada nggak? Jauh banget. Jauh banget. Oke. Kamu juga kalau ada pacar emang sama sifatnya? Jauh sih. Nah, Sifat ya, kalau sifat biasanya ada. Sifat Ada ya? biasanya ada. main sih Ada, totally ada. opposite sih. Kalau sifat, iya kalau sifat ada. Gitu ya. Kalau appearance ya beda-beda kan. Ayahku kan kayak very rapi ya. Kayaknya aneh juga ya kalau pacaran. Kayak aneh juga ya kalau pacaran sama orang yang perawakannya Ini mirip bapak lah enggak sih? Yeah, you're like there is kayak ayahku enggak lah ya enggak. there is a word, a specific word for it. It's called Oedipus. Oedipus complex. Yes. Iya. Itu apa? Itu cari pasangan yang yang sama mirip dengan dengan orang tuanya gitu. As in Enggak lah, tapi ngeri banget ya. like boys will Sigmund find a Freud. girl that is very similar to the mom gitu, ada gitu. Itu sih ngeri sih. Enggak deh, enggak mau, terima kasih. But it's an interesting subject that we Yes, have sangat menarik. today. Kita belajar Banyak sekali. belajar banyak loh. Banyak Kining. I'm also learning a lot, guys. Jangan kapok ya. No worries. Yes, it's good that we have two different generations on our podcast today. Betul. Yes. Not only coming from our generation, but also a perspective from Ning itself. And we learn to probably set boundaries as well when we have our kids partner in the future. Regardless ya, boys to daughters or mothers to sons gitu. But
today itself kita particularly ngebahas tentang boy mom culture because I think it's a much more an in trend at the moment right now compared to Sekarang ini. Daddy's Princess ya. Yeah, compared to Daddy's Princess. Daddy's Princess. Thank you Ning. You're welcome. Terima kasih banyak ya nih. Yes, Oh thank my you God. so much for being in our podcast today. Mungkin dari Syarin mau tambah buat semua di peserta, penonton ataupun buat Ning juga. Obrolan soal boy mom culture ini bikin kita sadar sebagai orang tua terhadap anak laki-laki itu ada rasa cinta, proteksi dan juga ketakutan untuk melepaskannya. Tapi ini juga membuat kita sadar bahwa kita harus melepaskan mereka, memberikan mereka ruangan untuk mandiri, and we just basically have to trust our kids. Betul, karena pada akhirnya kita semua ingin dicintai dan ingin dimengerti. Thank you so much Ning untuk datang Thank you, Ning, dan so much memberikan for having perspektif me. Gen Z. Thank you juga untuk semua yang sudah dengerin podcast hari ini. Kita ketemu lagi di next episode Beyond the pause. Bye bye. Bye.